Karon ning adlaw kay dugay naman kaadyo ta wala kakaon og gusto, sumantong nakahuna-huna ko nga magluto ko gusto. Ako ni si Jang himuong kilawin, parisan og anagon nga mais, lami kaadyo ni si Ja. Hello everyone, maadjong adlaw sa inyong tanan o magandang araw sa ating lahat. And for today's video nga kay di atay gusto, sumaotong for today's video kay magluto tag kilawin nga gusto. Unja ang pinakauna dyan natong buhaton kay ato sana si Jang hugasan kay aron makuha ijang mga lumot-lumot. Unja syempre kay aron limpyo kaadyo kung ato ni si Jang lapuaan, unja makuha pud ijang mga bunbun nga namilit ni Ja. Unja karon kay nagtaka ang nakog ininit kay ato malagi ni si Jang pabukawan. Unja samtang naghuwata sa tong gipabukaw kay nagandam na lang po kog lamas, naghiwa ko dihag luya kay aron humot kaadyo atong kinilaw. Unja giapila na lang po nato si Ja og siling atsyal, unja kanipong sibuyas dahonan. Apilan po nato si Ja og limonsito, unja kanipong pipino kay lami man ni kaadyo si Ja. Unja karon kay bukaw naman kaadyo tong ininit, sumutong akong gilunod ang gusto. Unja ako ra na si Jang ukay-ukayon kay aron dali si Jang muhumok. Unja imura na si Jang pahumukon og pila ka minutos. Unja sa wala magdugay kay ako nang gipislit, unja kay okay naman sumutong akong gihaon si Ja. Unja lami man ni kaadyo si Ja kung naay lagot mon, sumutong nananggi ko og mais kay ako ni si Jang anagon, parisan ako sa gusto. Unja pagkahuman kay ako na si Jang giasikaso, gipanglunod na akong lamas. Unja pagkahuman kay gitimplahan gamay, unja kinilasan kay kaning suka. Unja sakto pod kay luto na kaadyo atong anagon, pwede kaadyo ni si Ja ipares. Unja og maora to daghan kadyong salamat ninyo, amping taninyo kanunay og God bless ninyong tanan.